नमो गणेश विघ्नेश गिरिजानन्दन प्रभो मम विघ्न विनाशाय गणाधिपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार पिलामाने, प्रकल्प उच्च प्राथमिक विद्यालय फटाबाहालर सहशिक्षयित्री मु प्रभाती नंद तुम मानकु शिक्षा संयोग कार्यक्रम रे स्वागत करुछि। पिलामाने आज आमे ण अक्षर चिन्हिबा, पढ़िबा और लेखिबा। ण अक्षर चिन्हिबा, पढ़िबा और लेखिबा। ण लेखिबाकु भल लागे मते, ण लेखिबाकु भल लागे मते। णटी अनुनासिक वर्ण, णटी अनुनासिक वर्ण। ण टंट ण ठंठ ण डंड ण ढंड, ण टंट ण ठंठ ण डंड ण ढंड। पढ़िबा में पाठरे देई मन, पाठरे देई मन। र जोगण जोगण समान न हुए, र जोगण जोगण समान न हुए। एही कथाटी जान, एही कथाटी जान। धिन धिंधा, धिन धिंधा, धिन धिंधा। पिला माने आमे जानिछु ण को आगरे रखी शब्द न पारे लेखी। ण को आगरे रखी शब्द लिखि पारिबा नहीं, तो ण को मझिरे बा शेषरे लिखि आमे शब्द करि पारिबा। जेपरि कि बण, मटर चना, भाई भौणी, रसुण, पणस, झरणा। देखुछ, तो ण को आमे मझिरे बा शेषरे लिखि शब्द बनै पारिबा, किंतु आगरे रखी बनै पारिबा नहीं। ण मध्य उ आउ न्य परी अनुनासिक वर्ण। यह तार वर्गीय वर्ण क च ट त प। क वर्ग रे उ अनुनासिक वर्ण, च वर्ग रे न्य, आउ ट वर्ग रे हेउची हमर ण। तो णटी ट वर्गर पंचम वर्ण, आउ यह होची अनुनासिक वर्ण। ण नाकर उच्चारण होची कि नहीं, तो यह को सेति अनुनासिक वर्ण बोली कहा जाए। आउ यार वर्गीय वर्ण ट, ठ, ड, ढ सहित मिसी यह नूतन युक्ताक्षर सृष्टि करे। ण जोग ट समान न टंट, ण जोग ठ समान ठंठ, ण जोग ड समान न दंड, ण जोग ढ समान न ढंड हुए। आहुरी पिले र जोग ण जोग ण समान न हुए एवं क जोग स जोग ण समान क्षण हुए। तो आज काली आमे पढ़िथिला ण टंट, आज पढ़िबा ण ठंठ। आज ण ठंठ को चिन्हिबा, पढ़िबा और लेखिबा। ण ठंठ को चिन्हिबा, पढ़िबा और लेखिबा। देख पिले, ण ठंठ, ण तले ठ, ण ठंठ। गुंठ, गुंठ, सुंठ, सुंठ, कंठ, कंठ, पेंठ, पेंठ, लुंठ, लुंठ। देखुछ, ये सब शब्द गुड़िकर अर्थ जदि जानीपारबनी मते पचारिब, कहबी। हाँ, सुंठी गंठी गंठिली, सुंठी गंठी गंठिली, गंठिली देली खोली, गंठिली भितरे गुड़ मुआ रखिबी मुही देशर ना। धिन धिंधा, धिन धिंधा, धिन धिंधा। सुंठी गंठी गंठिली, गंठिली देली खोली, गंठिली भितरे गुड़ मुआ रखिबी मुही देशर ना। धिन धिंधा, धिन धिंधा, धिन धिंधा। गंठित गंठी स्नेहर गंठी, गंठित गंठी स्नेहर गंठी फिटिबनी केबे फिटिबनी। कंठित कंठी सतर कंठी, कंठित कंठी सतर कंठी छिंडिबनी केबे छिंडिबनी।
ଶୁଣ୍ଠା ତ ଶୁଣ୍ଠା ବେଲ ଶୁଣ୍ଠା ଶୁଣ୍ଠା ତ ଶୁଣ୍ଠା ବେଲ ଶୁଣ୍ଠା ରୋଗରେ କେବେ ପଡ଼ିବନି। ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା। ଲୁଣ୍ଠ ଲୁଣ୍ଠିତ ଲୁଣ୍ଠନ ଲୁଣ୍ଠ ଲୁଣ୍ଠିତ ଲୁଣ୍ଠନ। ଗଣ୍ଠିମାଳି ଆଈର ଗଣ୍ଠି ଧନ ଗଣ୍ଠିମାଳି ଆଈର ଗଣ୍ଠି ଧନ। ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଜଗିଛି ଆଈ ଲଣ୍ଠନ ଧରି ଜଗିଛି ଆଈ ଗଣ୍ଠି ଧନ ନେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଶୁଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ଶୁଣ୍ଠି। ହଜିଲା ଆଈର କଣ୍ଠି ହଜିଲା ଆଈର କଣ୍ଠି। କଣ୍ଠି ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହେଲାଣି କଣ୍ଠି ଖୋଜି ଖୋଜି ହାଲିଆ ହେଲାଣି। ବଥାଉଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ବଥାଉଛି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି। ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା। ଗଳାର ପାଇଁକି କଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଶୁଣ୍ଠି। ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଗଣ୍ଠି ପେଣ୍ଠରେ ବିକ ପେଣ୍ଠି। ଗଳାର ପାଇଁକି କଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ପାଇଁ ଶୁଣ୍ଠି। ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁକି ଗଣ୍ଠି ପେଣ୍ଠରେ ବିକ ପେଣ୍ଠି। ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା ଧିନ ଧିନ୍ଧା। ଦେଖ ପିଲେ ଗଣ୍ଠିଲି ଗଣ୍ଠିଲି। ଲଣ୍ଠନ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖୁଛ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ନା ପିଲେ? ଥିବ ଆଉ କାହା ଘରେ ଥିବ। ଲଣ୍ଠନ କିରୋସିନି ଦେଇ ଏହାକୁ ଜଳାନ୍ତି। ଗଣ୍ଠିଲି ଲଣ୍ଠନ କଣ୍ଠ କଣ୍ଠି ଗୁଣ୍ଠ ଗଣ୍ଠି ଶୁଣ୍ଠି ପାଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠୁ କଣ୍ଠା। ଣ ଯୋଗ ଠ ସମାନ ନଠଣ୍ଠ। ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଲୁଗା ଗଣ୍ଠିଲି ଗଇଁଠା ପିଠା। କଣ୍ଠର 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଅଛି ସେ ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରୁ ବହୁତ ଫସଲ ଅମଳ କରେ। ଏବେ ତା ପାଖରେ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କଣ୍ଠର 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି ଅଛି ସେ ଚାଷ କାମ କରିବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହି 8 ଗୁଣ୍ଠ ଜମିରୁ ବହୁତ ଫସଲ ଅମଳ କରେ। ଏବେ ତା ପାଖରେ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ। କଳା ମେଘ ଦେଖି ନାଚେ ମୟୂର କଣ୍ଠ ଦିଶେ ତାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ ଦିଶେ ତାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ଦଣ୍ଠା ଶୁଣ୍ଠା ଗଣ୍ଠିଲି ପାଣ୍ଠି। ଦେଖ ପିଲେ ଣ ଯୋଗ ଠ ସମାନ ନଠଣ୍ଠ। ଣ ଯୋଗ ଠ ସମାନ ନଠଣ୍ଠ। ଗଣ୍ଠିଲି ଲଣ୍ଠନ କଣ୍ଠା ଦଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠା ଲୁଣ୍ଠା ଶୁଣ୍ଠା ପେଣ୍ଠା ଗଣ୍ଠା। କଣ୍ଠା ଦଣ୍ଠା ଆଣ୍ଠା ଲୁଣ୍ଠା ଶୁଣ୍ଠା ପେଣ୍ଠା ଗଣ୍ଠା। ଗଣ୍ଠି ପାଣ୍ଠି ଆଣ୍ଠି ଶୁଣ୍ଠି ପେଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠି। ତ ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ନଠଣ୍ଠ ଥିବ ଶବ୍ଦର ମଝିରେ ଥାଉ ବା ଶେଷରେ ଥାଉ ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଖୋଜିବ। ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହି ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପତ୍ରପତ୍ରିକା ହେଉ ତୁମେ ସେଥିରୁ ଖୋଜି ଲେଖିକି ମୋତେ ଦେଖାଇବ। ଯିଏ ଆଗ ଲେଖିକି ଦେଖାଇବ ସିଏ ପୁରସ୍କାର ପାଇବ। ଯିଏ କରିବ ଆଗ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ପାଗ। ତାହେଲେ କରିକି ଦେଖାଇବ ପିଲାମାନେ। ଧନ୍ୟବାଦ।